हाय हेलो नमस्ते तुम्हें तो अत्यंत समझते चलो आज आम बोलना चिकेन तरकारी जो आरंभ करिया पूर्वर आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करिया जमा रहे भूलिए चिकेन जल्दी जल्दी हेले खाइबी भोक हेलानी मसला बंटा सरला एथर कौन हम इधर चिकेन तरकारी बसेबा तापरे खाइब हौ चला चिकेन तरकारी ये हो प्रथम चिकेन धोई देवा खाइबा आलू काटो चिकेन तरकारी आलू टमाटो रेट हो मार्केट मिलना प्रथम कड़े को भल भाव गरम कर नवा तापर किछि तेल देवा कम तेल देवा ताकि चिकेन को सेठी कंचा चिकेन को माने सेठी फ्राए कला बेले करदे कहीं एमती करने द्वारा आइंस पानी तार बाहर पड़ो आइंस लगे बहुत टेस्ट भी लगे किछि टाइम ताकू ढांकुणी कवर कर नवा चिकेन तापर चिकेन को काढ़ी देवा प्रथम तेल नवा तेल को किसी समय गरम होगा छाड़देवा छिचा प्याज को पकेवा प्याज को किसी समय छाड़देवा सीझा प्याज सीझीगला एथर मसला को देवा मसला जो बाटी देवा भल भाव तार मिक्स कर मसला को भल मिक्स करा
ମନେ ରଖିବେ ଯେମିତି ମସଲା ପୋଡ଼ି ନଯାଏ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବଟା ମସଲାରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁନୁ। ମସଲାଟା ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମସଲା ଯେମିତି ନ ପୋଡ଼ିବ, ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ମସଲାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲାରେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରୁଛି। ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଗନ୍ଧ। ଚିକେନ୍ ମାଂସ ପକାଇନା ପକାଉନା ତ। ମସଲା ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥର ମାଂସକୁ ଆମେ ପକାଇବା ତା ଦେହରେ। ଚିକେନ୍କୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ କମ୍ ଆଳୁ ନେବା, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ଆଳୁ କାଟିକି ପକାଇବା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଳୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା। ପୁଣି ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚିକେନ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ସିଝୁଛି। ଚିକେନ୍ କଷାଟା ହେଉଛି ଏବେ। ଖାଇବି ଚିକେନ୍ ହୋଇନାହିଁ। କହିଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉଥରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଚିକେନ୍ ଆଉଥରେ ବସେଇଛି। ହେଇଗଲାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ କରି चिकेन टिक्का ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଚିକେନ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା କାଟିଦେବା।
କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ